اس مشاعرے میں ایک ایسے سینئر شاعر سے، ایک ایسے سینئر قلمکار سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں. نظم و نثر کا معاملہ ہو، چاہے وہ شاعری کے حوالے سے یا ان کی نثری جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے، بہت سی کتابوں پر ان کی جو آراء ہیں ان کے حوالے سے، یا یوں کہیے کہ بہت سے رسائل اور جرائد میں اور بہت سے پرچوں میں جو ان کے مضامین ہیں ان حوالے سے جناب شارق کیفی صاحب اور ان کی جو ادبی صلاحیتیں ہیں ان کا اعتراف، ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. دلی سے تشریف لائے ہیں جناب شارق کیفی. آلوک شریواستو نے والد کے اوپر جو غزل سنائی ہے اسے سن کے مجھے ایک نظم جو میں نے اپنے والد کے لیے لکھی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. اس نظم کا عنوان ہے کسی کے سمجھدار ہونے تلک. تو انشاءاللہ اگر آپ اسے غور سے سنیں گے تو ضرور اس احساس تک پہنچیں گے. قبر کیا ڈھونڈنا، مٹ گئے ہوں گے اس کے نشان، کہیں بھی جلا کر لگا دوں اگر بتیاں، مدتوں بعد بھی ورد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کا وہی گونج کانوں میں ہے. تیرا باپ کیا روز پیتا ہے، اف وہ جو شرمندگی کا سبب ہو بھلا اس سے کیسی محبت. اور ویسے بھی ایک بچے کی نفرت سے سچا کوئی اور جذبہ نہیں. دفن کے وقت بھی تو میں دل میں کہیں ان سے ناراض تھا، مگر آج خود جب میں اس عمر میں ہوں جو پاپا کی شاید رہی ہوگی تب جب میں روٹھا تھا ان سے، میرے دل میں احساس جرم اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں. کیا کہنا؟ آپ سن تو رہے ہیں نا پاپا، معافی مجھے چاہیے. کیا یہ ممکن ہے؟ پھر خود سے کہتا ہوں شاید نہیں. کیا کہنا؟ واہ واہ واہ. وہ گئے کوئی رکتا نہیں ہے کسی کے سمجھدار ہونے تلک، واہ. سچ کی تہ میں اترنے کے لائق گناہگار ہونے تلک. واہ واہ واہ. بہت. اب غزل کے چند شعر سماعت فرمایا. مختلف غزلوں کے 3-4 شعر عطا کیجیے. مطلب دیکھیں کہ رونا دھونا صرف دکھاوا ہوتا ہے. رونا دھونا صرف دکھاوا ہوتا ہے. رونا دھونا صرف دکھاوا ہوتا ہے. کیا کہنا؟ کون میرے جانے سے تنہا ہوتا ہے. آہا. رونا دھونا صرف دکھاوا ہوتا ہے، کون میرے جانے سے تنہا ہوتا ہے. واہ. اس کی ٹیس نہیں جاتی ہے ساری عمر. آہا. اس کی ٹیس نہیں جاتی ہے ساری عمر، پہلا دھوکا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. اس کی ٹیس نہیں جاتی ہے ساری عمر. کیا کہنا؟ پہلا دھوکا ہوتا ہے. مر جاتا ہے طنز بھرے ایک جملے سے. شعر دیکھیں. مر جاتا ہے طنز بھرے ایک جملے سے، کوئی تو اتنا زندہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. مر جاتا ہے طنز بھرے ایک جملے سے، مر جاتا ہے طنز بھرے ایک جملے سے، کوئی تو اتنا زندہ ہوتا ہے. بے مطلب کی بھیڑ لگانے والوں سے، بے مطلب کی بھیڑ لگانے والوں سے جانے والا اور اکیلا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بہت بے اچھا. مطلب کی بھیڑ لگانے والوں سے جانے والا اور اکیلا ہوتا ہے. جانے والا اور اکیلا ہوتا ہے. اور چند شعر سماعت فرمائیں کہ کسی بھی شرط پہ منظور اس کی قربت تھی. کسی بھی شرط پہ منظور اس کی قربت تھی. جو دوستی ہے ابھی کل وہی محبت تھی. واہ. کسی بھی شرط پہ منظور اس کی قربت تھی. کیا کہنا؟ واہ واہ. جو دوستی ہے ابھی کل وہی محبت تھی. وہ بات
सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, वो बात सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या जरूरत थी। वाह वाह वाह, वो बात वाह, सोच वाह, के वाह, मैं जिसको मुद्दतों जीता, वाह वाह वाह, वो बात सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या जरूरत थी। क्या कहना, क्या कहना। मना लिया है उसे फिर उसी की शर्तों पर, आहा, मना लिया है उसे फिर उसी की शर्तों पर, तमाम उम्र किसे रूठने की फुर्सत थी। वाह वाह वाह, मना लिया है उसे फिर उसी की शर्तों पर, तमाम उम्र किसे रूठने की फुर्सत थी। वाह, तमाम उम्र किसे रूठने की फुर्सत थी। कमाल ये है कि जब भी किसी से बिछड़े हम, आहा, कमाल ये है कि जब भी किसी से बिछड़े हम, यही लगा कि यही आखिरी मोहब्बत थी। वाह 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 वाह। कमाल ये है कि जब भी किसी से बिछड़े हम, यही लगा कि यही आखिरी मोहब्बत थी। बहुत खूब, वाह 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 वाह। भटक रहे हैं जहां आज अजनबी की तरह, आहा, भटक रहे हैं जहां आज अजनबी की तरह, इसी गली में कहीं पर हमारी जन्नत थी। वाह वाह वाह, भटक रहे हैं जहां आज अजनबी की तरह, इसी गली में कहीं पर हमारी जन्नत थी। एक और गजल का मतलब समाप्त फरमा लें। मतलब देखें कि खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते। खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, रिश्ते तोड़े मल्लाहों से नाव जला दी, आहा, रिश्ते तोड़े मल्लाहों से नाव जला दी, अब हम दोनों दरिया पार नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, रिश्ते तोड़े मल्लाहों से नाव जला दी, अब हम दोनों दरिया पार नहीं कर सकते। जितना शोर मचाते हैं ये झूठे आशिक, जितना शोर मचाते हैं ये झूठे आशिक, उतना तो सच्चे भी मार नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, जितना शोर मचाते हैं ये झूठे आशिक, उतना तो सच्चे भी मार नहीं कर सकते। वाह, ये भी एक तरकीब है दुश्मन से लड़ने की, ये भी एक तरकीब है दुश्मन से लड़ने की, गले लगा लो जिस पर वार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। ये भी एक तरकीब है दुश्मन से लड़ने की, क्या कहना है। गले लगा लो जिस पर वार नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, वैसे तो मशहूर है अपनी हिम्मत लेकिन, आहा, वैसे तो मशहूर है अपनी हिम्मत लेकिन, आईने से आंखें चार नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, वैसे तो मशहूर है अपनी हिम्मत लेकिन, वाह, आईने से आंखें चार नहीं कर सकते। और एक और बहुत नाजुक सा इसमें शेर है कि मौत हमें आनी है लेकिन इस धड़के में, आहा, मौत हमें आनी है लेकिन इस धड़के में, पूरे घर को हम बीमार नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, मौत हमें आनी है लेकिन इस धड़के में, पूरे घर को हम बीमार नहीं कर सकते। एक मतलब 3 शेर और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। मतलब देखें कि एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। वाह वाह वाह, खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले, आहा, शेर देखो, खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले,
جن سے ساری دنیا کو بہلایا واہ واہ خود بھی آخر کار انہی وعدوں سے بہلے جن سے ساری دنیا کو بہلایا ہم نے بھیڑ نے یوں ہی رہبر مان لیا ہے ورنہ بھیڑ نے یوں ہی رہبر مان لیا ہے ورنہ اپنے علاوہ کس کو گھر پہنچایا ہم نے واہ واہ بھیڑ نے یوں ہی رہبر مان لیا ہے ورنہ اپنے علاوہ کس کو گھر پہنچایا ہم نے اپنے علاوہ کس کو گھر پہنچایا ہم نے موت نے ساری رات ہماری نفس ٹٹولی موت نے ساری رات ہماری نفس ٹٹولی ایسا مرنے کا ماحول بنایا واہ 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 موت نے ساری رات ہماری نفس ٹٹولی ایسا مرنے کا ماحول بنایا ہم نے ایسا مرنے کا ماحول بنایا ہم نے گھر سے نکلے چوک گئے پھر پارک میں بیٹھے گھر سے نکلے چوک گئے پھر پارک میں بیٹھے تنہائی کو جگہ جگہ بکھرایا واہ واہ گھر سے نکلے چوک گئے پھر پارک میں بیٹھے تنہائی کو جگہ جگہ بکھرایا ہم نے واہ جب شارق پہچان گئے منزل کی حقیقت جب شارق پہچان گئے منزل کی حقیقت پھر رستے کو رستے بھر الجھایا واہ ایک دن خود کو اپنے پاس بٹھایا ہم نے پہلے یار بنایا پھر سمجھایا بہت شکریہ حضرات گرامی شارق کیفی صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کر کے رخصت ہوئے